तनु मन जवन चोरैली छ मो दिलटा रे আজি जाए मो पोखरी जमेछु सेठी जिए नाइ सि आसी बुडो पकाई चली जिबे मो सोलाटी भकुआ अच्छा तमर आउ अच्छी हईरो बयस 3 कोड़ी टपिलानी जमा धड़ धड़ हेलानी तमे कोन पारिबो बरम देखी देखी मजा नियो कहला कोन ना अजा इरे मोर बयस एबे केते हेला आउ आउ फेसबुक रे टपी माने एबे मध्य मुक्ते आखाउ हंता को धागाबो काखो उठिबे यो आजिकाली जुगरे एक ट्रैक्टर बाहरिबा परे तम नंगल को किए पचारु अथवा चसु चसु बेंट गली पड़िबो जे ओ तू जदी कहू मो नंगल दुर्बल हाय हाय आटोटी चारी गेला बुलेई देबी जानी मो नंगल सबल ना दुर्बल से मीरा भाई आनी छी मु केते परिवार बुढ़ा पूरा चुच्चू मची रे पूरा एक्सपर्ट हां मु याकू देखी सैया अनुभव करूची अच्छा बुढ़ार ठारा बड़ा हेले चमा पानी रे टांको टेकिला बेले को पूरा चरचर करे मुत्ती आई चिकिती तो मुत्तुराटा अधिक प्रेशर पड़िले चरचर करी दवो तू कोन जानिनु ए बुढ़ार पारिवा पड़िया खाली मो असली रूपटा देखि तू जन्मा छाड़ीबुनी ए मीरा आइलु मु बरणमाला आनिची मु तते गळै देबी तू मते गळै देबु आउ एठी बाहे पड़िबा अच्छा तम मन श्रवण हेले एइटा दुर्बल आमा जाऊ 6 मास बंचिबो आउ 6 दिन रे ढो होई जीवो रे प्रथमे रिबन काटिथिली मु हंसा कथा कागो पुणी नवम श्रेणी रु रे सेते बेले बड़ बयस थिला एबे आउ बड़ पाउली किंतु सेथि पई परबाय नै सेथि पई सरकारे जापानी तैल जापानी कैप्सूल आदि अनेक बाहा करलेनी खाली मदांगी धमधमई हुंकिवा पुरा को नाबालिका धर्षण केस रे बेपुर थाना रे ढुकाई देबी आउ पचारे ताकू ओहो तू सिना कहि देउछु एले सिए तोठी पुरई मत अरे साला बुढ़ा तू सोलाती एड़े डालुआ अरे मु ताकू एठी आई थोइतान करिछि मु ता भाई को विदेश रे पाठ पढाई छिबी मु एइटा मो पोखरी रे पोखरी तमर हो जाला तमे छाड़ो हेले पोखरी जोगिबी मु उदिया खरा बेले पड़ी टिके गरम हेले सुविधा सुजोग देखी टिके बुड़ पकई देबी ए मीरा पाई मोर अथे मोर ये बाकी तो काहकु पछो चागले उठे बाछिबे ना हेले सुन ना मो तुमको गळे भी जे तागर मरे उठे कंडीशन इलो तोर पुणी उठे कंडीशन कोन कहबी तमना अरे जेते सब संपत्ति जे सब मोना रे उल करती इलो एई कथा आलो तो संपत्ति कोन मो संपत्ति कोन तू तो मोर बड़ संपत्ति ताले डेरी के जल्दी लिखि दियो लेखा मीरा जमा संपत्ति लोभरे पड़ना ए सोला बुढ़ा को एड छेची खाली केम्पा कोजा छोटा पिला जन्म हेबी सुना मो पिला बेले बुढ़ा को भल्ला खबर जाईसी भल्ला भाबरे देखिसी आई तमे शीघ्र साइन कर दियो देख रे चंडाल
ছোট বলে দেখিছিল এটাই ভুলি পারিনি জিনিস কাহার হଉ ସାଇ ମାରିଲି ଏଥର ଗୋଳାଗୁଳି ହେଇ ବାହେ ପଡିବା ଗେଣ୍ଡୁ ଗେଣ୍ଡୁରେ ଆଜ୍ଞା ତ ତୁ ଶଳାଟି ଅଷ୍ଟମୀ ବନ୍ଧୁ ହେଇଯା ଖାନ୍ତା କଥା ଶଳା ବିଦା ପାଇଁ 51 ଟଙ୍କା ପାଇ ଶଳା ବିଦା କିଏ ଖାଇବ ଏଇନା ଜାଣିବୁନି ମୀରା ମ୍ୟାଡମ ଚୁନ କାଲି ଆଣେ ଚୁନ କାଲି କଣ ଟିପା କରିବ ନା କଣ ନାଇଁ ତୋ ଗାଲରେ ପଟ୍ଟା ପଟ୍ଟି କରିବି ଆଣ ମୀରା ମ୍ୟାଡମ ପଟ୍ଟାପଟି ହବନି ସେଇ ଗାଲରେ ପୋଡ଼ା ତମେ ଅପେକ୍ଷା କର ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଏ କି ବାହାଘର ଗେଣ୍ଡୁ ଗେଣ୍ଡୁ ରେ ଆଜି ମୀରା ସହ ମୋର ବାହାଘର ଯୋଉଠି ପାଇଁ 4 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ମୋର ଆଉ ବାହାଘର ସରୁ ସରୁ ତ ମାରି ବସି ମୂର୍ତ୍ତି ଦବ କେତେ ହିଟ୍ ହୁଅ ନା ଖାଲି କଣ ନା କଣ ହେଇଯାଉଛି ଦେଖି ପାରୁଛି ଏଇ 10 ଖଣ୍ଡ ମୌଜାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ଭାତଟେ ହବ ଡାଲିଟେ ହବ ମାଛ ଖାଇବାଟେ ହବ ଚିକେନଟେ ହବ ମଟନ କଷା ଆଉ ଔରାଇତା ନା ତୋ ମା ଘଇତା ଆଚ୍ଛା ଡାର୍ଲିଂ ପକେଇ ମଲେଇ ମାର୍କା ଖଟାଟେ ହବ ଆଚ୍ଛା ଡାର୍ଲିଂ ଆମ ବାହାଘର ପରେ ଆମ ହନିମୁନ ପାଇଁ କୁଆଡେ ଯିବା ହଂକଂ ଯିବା ହଂକଂ ଯିବା ହଉ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି ଚାଲ ମୀରା ମ୍ୟାଡମ ଚୁନ କାଲି ବୋଲେ ୟାକୁ ମୁଁ ସାୟା ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧଉଛି हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ସବୁ କଣ ଆରେ ସବୁ କଣ ମୋ ଜେଣ୍ଡର ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ ନା ତୁ ଆଜି ଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନଙ୍ଗଳ ବୁଲେଇଥିଲୁ ଆଜି ତୋ ଠିକ ରଙ୍ଗଳ ବୁଲିବୁ ତୁ ବୁଲାଇବୁ ନା ଆମ ଗାଁ କୁଷ୍ଠ ପାଗଳ ଏ ଶେଷଲା ବିକଳିଆ ନେବେ ଏ କୁଷ୍ଠ ପାଗଳ ଶେଷଲା ବେତାଲୁଆଟା ଆରେ ବାହା ହବୁ ପରା ଏଇଠିକି ଆ ଏ କୁଷ୍ଠ ପାଗଳ ବାହା ହବୁ ପରା ଏଇଠିକି ଆ ଏ ବିଧବା ମାହାତିକୁ ମାଳ ଗଲା ତୁ ଗାଁଠି ଗଳେଇବୁ ସେ ତୋଠି ଗଳେଇବ ଆରେ ତତେ ଦେଖିଲି ଆସେ ଶେଷଲା ବିକଳିଆ ନେବେ ବେତାଲୁଆଟା ମୋ ଜୀବନ ନେଇଯିବ আরে পাগলা মালা এ বিধবা মাহান্তিକୁ ତୁ ତାଠି ଗଲା ସେ ତୋଠି ଗଲୁ ହନିମୁନ ପାଇଁ ହଂକଂ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇଠି ହବ ୟାକୁ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନି মঙ্গল মোহরি বজাবে এ পাগলা মারিবস মীরা